Мисоли 121 суммаи решиҳо модуларо ёбед. Акнун дар инҷо мо қавсҳо дорем дар ду тараф. Аввал бояд қавсҳоро кушоем. Биёед қавсҳоро кушоем. Чӣ дорем мо? 2x минус 1 x минуси 3 баробар аст ба x ҷамъи 1 x минус 2. Қавсҳоро бояд чӣ хел кушоем? Ҳамамо медонем аз саволҳои пешина. Инҳоро бояд зарб кунем. Дар дуюм қавс ҳам бояд зарбҳоро иҷро кунем. Биёед кушоем. Чӣ мешавад? 2x квадрат минуси x минуси 6x плюси 3 баробар аст ба x квадрат ҷамъи x минуси 2x минуси 2. Акнун биёед аввал содда кунем ҳар ду тарафро. Ин мешавад 2x квадрат минуси 7x ҷамъи 3 баробар аст ба x квадрат минуси x минуси 2. Акнун ҳама аъзоҳо ба як тараф ҷамъ кунем ба тарафи чап. Ин мешавад 2x квадрат минуси 7x ҷамъи 3 минуси x квадрат ҷамъи x ҷамъи 2 баробари 0. Ва аз инҷо агар мо инҳоро содда кунем 2x квадрат минуси x квадрат ин мешавад ҳардуи ин 2x квадрат ва минуси x квадратро бояд содда кунем. Ин мешавад x квадрат минуси 7x ва ҷамъи x ин мешавад минуси 6x ва чӣ мемонад? Плюс 3 ва плюси 2 ин мешавад плюс 5 баробари 0. Акнун мо модули квадратӣ дорем. Модули квадратиро мо метавонем бо ёрии формула истифода бурда кор карда метавонем ё ин ки ба қавсҳо ҷудо карда. Яъне модули квадратии мо чӣ аст? x квадрат минуси 6x ҷамъи 5. Мо инҳоро ба қавс ҷудо карда метавонем. x минуси 5 ва x минуси 1 баробари 0. Аз инҷо решаҳои мо x 5 аст ё ин ки x баробари 1. Акнун ду решаро ёфтем. Аз мо суммашро мепурсад. Суммаи ҳарду инҳо ба 6 баробар аст. Мисоли 120 ба мисоли 121 монанд аст. Биёед аввал қавсҳоро кушоем. Як бор агар қавсҳоро кушоем ин чӣ мешавад? x квадрат ҷамъи 2x минуси 3x минуси 6 ин тарафи чап мешавад. Тарафи рост биёед аввал 6ро монам. Аввал қавсҳоро ҷудо кунам. x квадрат минуси 4x минуси 5x ҷамъи 20. Акнун инҳоро содда кунем ва тарафи рост боз қавсҳоро бояд кушоем. x квадрат минуси x минуси 6 мешавад. Тарафи рост бошад 6x квадрат. Дуни қавс минус 4 минус 5 минус 9x мешавад. Минуси 54x мешавад. Қавсҳоро кушом. ҷамъи 120. Акнун ҳамаи инҳо аъзои ба тарафи рост гирам. Чӣ мешавад? 6x квадрат минуси 54x ҷамъи 120 минуси x квадрат ҷамъи x ҷамъи 6 баробари 0. Мақсад буд ки 6x квадрат минус накардам, яъне коэффициенти x квадрат мусбат шуданаш. Акнун аз инро бояд содда кунем. Нигоҳ кунем 6x квадрат бо минуси x квадрат ин чӣ мешавад? 5x квадрат минуси 54x ва ҷамъи x ин мешавад минуси 53x ва чӣ монд? 120 ҷамъи 6 ин мешавад плюси 126. Рақамҳои хеле калон аст. Дар инҷо бо ададҳо мураккаб ҳастанд. Мо инҳо ба қавсҳо ҷудо карда метавонем албатта. Чӣ мешавад? Ду қавс дорем. Нигоҳ кунем 5x квадрат яъне яке аз онҳо 5x ва x аст. Дар инҷо минус аст, яъне минус минуси дар инҷо минус ки аст. Акнун ду бояд рақам биёрем ки зарбшон 126. Ин чӣ шуд нашуд ки минуси 18 ва 7 баробари 0. Ин албатта бо осонӣ ёфта намешавад, яъне бисёр машқ карданда кор. Ва чӣ кор мекунем? Акнун ки ёфтем қавсҳоро кушем бо ҳамин ададҳо мебарояд. Яъне чӣ шуд? x-и мо баробари 18 тақсим 5 аст ё ин ки x-и мо баробари 7 аст. Аз инҷо x баробари 3/6 мешавад ё ин ки x баробари 7. Леки аз мо чӣ мегӯяд? Решаи бутуни модуларо ёбед мегӯяд. Решаи бутуни модула ин ба 7 баробар аст. Мисоли 123 қавсҳоро мекушоем. Чӣ мешавад? x квадрат ҷамъи 9x ҷамъи 3x ҷамъи 27 ин баробар мешавад 8. Дар қавси дигар x квадрат минуси 3x ҷамъи 2x минуси 6. Акнун қавсҳоро кушоем ва тарафи чапро ҳам содда кунем. Ин мешавад x квадрат ҷамъи 12x ҷамъи 27 баробар аст ба 8x квадрат
мінус х мінус 8х мешавад мінус 48. мінус 48. акнун ҳамашро ба тарафи рост гирем. Ин мешавад 8х квадрат минуси 8х минуси 48 минуси х квадрат минуси 12х минуси 27 баробари 0. акнун ин чӣ мешавад? 7х квадрат инҷа чанд шуд? минуси 12х яъне минуси 20х мешавад. ин мешавад минуси 60 минуси 75 баробари 0. аз инҷо боз чӣ мехоҳем? решаи бутуни модулро мегӯем. Инҳоро мо ба қавсҳо ҷудо карда метавонем. акнун мо мисол бо модули квадратӣ кор кардем. ёем ки ба қавсҳо ҷудо карда метавонем. қавсҳо агар мо ҷудо кунем, нигоҳ кунем, ду қавс мешавад. аз инҷо 7х ва х мешавад. акнун ду рақам бояд ёбам ки зарбашон минуси 75 шавад. ин чӣ мешавад? ҷамъи 15 мешавад. ёем ки минуси 5 баробари 0. ин мешавад чӣ? агар мо қавсҳоро кушем, бо ҳамин ифодаҳоро ба даст мегирем. аз инҷо чӣ мешавад? х мо минуси 15 тақсими 7 мешавад. ёем ки х баробари 5 мешавад. дар инҷо ду реша дорем ва аз мо чӣ? решаи бутун ин 5 аст. миёни геометрии решаи модулро ёбед мегӯянд. акнун мо бояд аввал қавсҳоро кушоем. ин чӣ мешавад? ва модули квадратӣ мешавад. х квадрат минуси 5х минуси 8х минуси 8х ҷамъи 40 баробари 4 мешавад. агар ҳамаи аъзоро ба як тараф ҷамъ кунем, мешавад х квадрат минуси 13х ҷамъи 36 баробари 0. акнун мо решаҳоро ёфта метавонем. ин ба қавсҳо агар ҷудо кунем, х минуси 4 мешавад ва х минуси 9 мешавад баробари 0. аз инҷо ду реша дорем мо 4 ва 9 аст. миёни геометрӣ чӣ аст? зарби решаҳо дар реша. миёни геометрӣ гӯем, ин баробар мешавад зарби решаҳо 4 зарби 9 дар решаи квадратӣ. ин мешавад ба 6 баробар. ёем ки мо модули квадратӣ кор накарда, якбора аз инҷо зарби решаҳоро ёфта метавонистем. инро ман дар модули квадратии дарсҳо фаҳмонда будам. ба мо миёни геометрӣ мо медонем ки ин ба чӣ аст? дар реша зарби решаҳо. решаи 1 ва решаи 2. мо медонем ки аз теореми Ветта решаи 1 зарби решаи 2 ин c тақсими a аст. яъне c-и мо ин коэффициенти 36 bx аст ва a дар инҷо 1 аст. яъне 36 тақсими 1 баробари 36 мешавад. вақте мо решаҳо дар 36 мебинем, ин ба 6 баробар мешавад. аз инҷо ҳам кор карда метавонем решаҳоро наёфта. мисоли 125 миёни геометрии реша модулро ёбед. биёем якбора кор кунем. қавсҳоро кушоем. х квадрат минуси 2х минуси 3х ҷамъи 6 баробар ба 2 аст. ҳамашро ба як тараф ҷамъ карда содда кунем. х квадрат минуси 5х ҷамъи 4 мешавад баробари 0. мо решаҳоро ёфта метавонем. ёем ки ҳамчун мисоли 124 кор карда метавонем. биёни решаҳоро ёбем. ба қавсҳо ҷудо карда мешавад. х минуси 4 х минуси 1 баробари 0. аз инҷо х баробари 4 аст ва ёем ки х баробари 1 аст. миёни геометрия ин зарби решаҳо, решаи 1 ва решаи 2 гӯем. решаи 1 зарби решаи 2 ин мешавад 4 ки ин ба 2 баробар аст. ёем ки решаҳоро наёфта, якбора кор карда метавонистем. инҷа х зарби x2 ин аз теореми Ветта c тақсими a аст ки он ба 4 тақсими 1 баробар аст ба 4 ва баъд решаи 4 албатта ки 2 аст. миёни геометрии решаҳои мисоли 126 боз ҳамин хел савол аст. биёед кор кунем. қавсҳоро кушоем. х квадрат минуси 6х минуси 7х ҷамъи 42 баробар ба 6. инҳоро агар ма дар як тараф ҷамъ кунем, х квадрат минуси 13х ҷамъи 36 баробари 0. боз мо медонем ки зарби решаҳо аз теореми Ветта ин c тақсими a, яъне c дар инҷо 36 ва a 1 баробари 36 мешавад. миёни геометрия ин чӣ аст? решаи x1 зарби x2 ки решаи 36 ба 6 баробар аст. мисоли 127 миёни геометрии решаҳоро ёбед. боз ҳамон ба саволи пешина монанд аст. х квадрат минуси 8х минуси 12х ҷамъи 82 минуси ҷамъи 96 баробар ба 32. ин мешавад х квадрат минуси 20х 32 ба тарафи чап гирем, мешавад 64
برابر 0. اکنون باید اینها رو ما باید کل کنیم. بیاین ریشه ها رو نیافته کل کنیم. x1 ضرب x2 این میشه 3 تقسیم a. این 3 چی است؟ 64 تقسیم کوفیشنت x کوادرات 1. این میشه بس 64. میانی گئومتری این ما میدونیم که ریشه ضرب x1 ضرب x2 یعنی موقع یافتیم اون ریشه 64 که اون به 8 برابر است. نیا کنیم به ریشه ها رو یافتن کل کردیم. مثال عکسی میانی اریتمتیکی ریشه ما داریم. این میانی اریتمتیکی چی است؟ میانی اریتمتیکی گویم x1 جمع x2 تقسیم 2 است. این رو باید یابیم. برای بیاین قوس رو کشیم. x کوادرات مینوس x مینوس 9 x جمع 9 برابر مینوس 7 x کوادرات مینوس 10 x جمع 16 برابر 9. اکنون ما با این رو کل کنیم. ریشه رو یافته میتونیم یک بار یا اینکه سومش رو تیاری ویت هم یافته میتونیم. بیاین هر دو کل رو کنیم. ریشه رو یابیم و قوس رو جدا کنیم. این میشه x مینوس 8 و x مینوس 2 برابر 9. از اینجا ریشه 8 و ریشه 2 است. میانی اریتمتیکی اون به چی برابر میشود؟ 8 جمع 2 تقسیم 2 که اون به 5 برابر است. یا اینکه یک بار تیاری ویت استفاده برده تیاری ویت در اینجا x1 جمع x2 به چی برابر است؟ مینوس b تقسیم a. یعنی b چی است؟ کوفیشنت x که مینوس 10 مینوس 10 میشه تقسیم 1 به 10 برابر است. از اینجا هم مود جمعشون رو یافتیم. مود ریشه رو یافته کل کرده میشد. میانی اریتمتیکی ریشه مود رو یابین. قوس ها رو میکشویم. این میشه x کوادرات مینوس 3x مینوس 7x جمع 21 برابر 5. این میشه x کوادرات مینوس 10x جمع 16 باز هم عدد ها هستن برابر 9. اکنون چیکار میکنیم؟ ریشه ها رو نیافته ما میدونیم که x1 جمع x2 این مینوس b تقسیم a است. در اینجا مینوس از فرمول میبید کوفیشنت x مینوس 10 است تقسیم 1 که این به 10 برابر است. بعد میانی اریتمتیکی این به چی برابر است؟ x1 جمع x2 تقسیم 2 و این به چی برابر است؟ 10 تقسیم 2 به 5. با همون چی سوال ها با هم عدد ها یعنی مدل هر خیلی بود. مثال x2c اکنون در این سیستم مدل ها ضربش رو کار میکنن. سیستم مدل رو من یک چند درس کرده بودم یعنی در اونجا تفتیش کرده میتونین چه باید کار کنیم. من اینجا البته که تستر کار کردن حرکت میکنم. نیا کنین چه تست کار کرده میتونیم. برابر 24 و 2x 3y برابر 10. ما باید به کوفیشنت x نیا کنیم آیا اشارهشون مقابل است یا نه. اشاره هر دو شکل است. برای همین اصلا روی آسان رو انتخاب میکنیم. بیاین دوم مدل رو با مینوس 2 ضرب میکنیم. برای چی با مینوس 2؟ چون که من میخوام که دوم مدل مینوس 4x شود. بیاین خیلی نویسم میبینیم این میشه یکم مدل یکم چی عوض نمیشود برابر 24. دوم مدل میشود مینوس 4x جمع 6y برابر مینوس 20. همش رو با مینوس 2 ضرب میکنم و مدل نو پیدا شد. اکنون مدل رو ما جمع میکنم. وقتی که جمع میکنم یا کنیم هر دو اینها اختصار میشد. چی میموند؟ مینوس 5y 6y میشود y میشود 24 جمع مینوس 20 این میشود 4. یعنی از اینجا ما y رو 4 یافتیم. وقتی یکی از آنها رو یافتیم در مدل مونده x هم یافته میتونیم. بیاین دومش رو استفاده بریم. 2x مینوس 3 ما y رو یافتیم این 4 میشد برابر 10. این میشه 2x برابر مینوس 12 22 میشود و x برابر 11 میشود. اکنون ما هم x یافتیم هم y رو یافتیم. از ما چی میپرسد؟ ضربش رو میپرسد. ضرب اینها 44. مثال x2c1 باز نکنید اشاره x و y هر دوشان یک خیلی است. x و y یکی از آنها رو باید اختصار کنیم. کدامش به شما آسان باشد همون رو اختصار کنید. چیکار میکنیم؟ بیاین در اینجا مدل رو باید بنویسم. کدامش که شما میخواین همون رو اختصار کنید. با من خواهیتر این x است. بیاین x رو باید کنم یعنی یکم مدل من به مینوس 3 ضرب میکنم. دوی مدل رو با 2 ضرب میکنم و مدل نوی من به چی تبدیل مییابد؟ اگر همش رو یک مدل با مینوس 3 ضرب این مینوس 6x جمع 9y برابر مینوس 15. دوی مدلی ما همش رو با 2 ضرب کنم 6x مینوس 8y برابر 24. اکنون یا کنید چی میشود؟ در اینجا وقتی من مدل ها رو جمع میکنم 6x مینوس 8 یعنی دیگر اختصار میکند پلوس 9y مینوس 8 این y میشود برابر مینوس 15 جمع 24 این میشود 9 میشود.
اکنون ما y رو یافتیم، اکنون x رو یافته میتوانیم در یکی از مدل‌ها مونده. بیاین در یکمش مونم 2x مینوس 3 ضرب 9 که y رو یافتیم و برابر 5. این میشود 2x 5 جمع 27 که این به 32 برابر است. از اینجا x برابر 16 میشود. یعنی حل سیستم مدلی ما به 16 و 9 برابر است. از ما چی میپرسد؟ جمعش میاد. جمع هر دو اینها من اینجا جوابش نموندیم. این میشود 25. مثال 132 سیستم مدل‌ها. اکنون اشاره y ها هر خیلی است. بیاین y ها رو اختصار کنیم. چیکار میکنیم؟ 5x مینوس 3y برابر 1 7x جمع 4y برابر 26. من y رو اختصار میکنم. یک مدل رو با 4 ضرب میکنم، دویمش رو با 3 ضرب میکنم و مدل نوی من چی میشود؟ 20x مینوس 12y برابر 4. یک مدل که با 4 ضرب کنم، دویم مدل من 21x جمع 12y برابر 60 18 78. اکنون نگاه میکنیم وقتی ما مدل ها رو جمع کنیم y ها یک دیگر اختصار میکنن، x ها میمونن. این به چی برابرن؟ 41x برابر میشد 82. از اینجا x برابر 2 است. x رو یافتیم، y رو هم یافته میتونیم. در یکی از مدل ها مونده یکمش مونه 5 ضرب 2 که ما x رو یافتیم مینوس 3y برابر 1. این میشه 10 مینوس 3y برابر 1. 3y برابر 9 میشود، y برابر 3 میشود. یعنی حل مثال ما به چی برابر شد؟ 2 و 3. از ما چی میپرسد؟ سومش رو جمع باید کنیم. هر اینها 5 میشود.